আর ধরছো কি দেবো ওই এনকে যাচ্ছি প্রদীপ মল্লিক খেলা দিবানা। তো হাই ফ্রেন্ড কেন আশা করছি আপনার বহুত ভাল থিবে আমি বহুত ভাল অছু আর স্বাগত করছি আমার নিউ ব্লগ কে আজ যাচ্ছু আমি আমার গাঁ রাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা এটা আমার সাথে আছে আকাশ ভাই কই দে হাই হ্যালো হাই কই গলি লাজে হউছি টিকে কাঞ্জি বলে তার ক্লাসমেট মানে এবে পুরে টিকে লাজে হউছি কান্তা কলমি বলুছে আর এটা ভাবুছে আর টিকে মন দুঃখে আছে ये मन दुख नहीं कर बोल मैं चिंता मत करना भैया तो चलो केंदा केंदा न अछि मीना भैया काना इछि काना सब देखो जे हला कंटिन्यू बोल टाटा कर दे आगला टाटा कर दे देखला देखी पारे तो आम यहाँ पहुँची जाइचु कि राधाकृष्ण मंदिर प्रतिष्ठा ये देखो आम पार्टी वाले मंजा खाना गोटे कही दियो हाँ यहाँ आम ननी और यहाँ जिमु यहाँ देख चलो ब्लॉग बनी रह कंटिन्यू है देखो तो हाय फ्रेंड देखी पारू तो हमें यहाँ दे आकाश मुई और मोर भंजा जो और आगे आगे जो ना मोर ननी डाउन देखते ना गेट पास के पहुंची जो ना तो यहाँ दे तुमको बैक कैमरा फिर देखा नहीं चला आकाश भाई देखो और मोर भंजा चलो यहाँ दे तुम बैक कैमरा देखो जहाँ तो गाइस देखी पारू तो भाई गेट सामना इटा देख राधाकृष्ण मंदिर प्रतिष्ठा हाँ बेलबुड़े आमा এটা আকাশ ভাই আর ওইটা আমার এটা বলছে কা বলছি জানতে কা বললু না यार का বল 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 हेलो गाइस তাতে মিনা বাজার খালি আছো ए কানা কইছে না याद खाली पूरा चलो मंदिर आम सामना कीर्तन जे देखु मीना बजार सब खाली अच्छा फिर देखिए आम राति केन्दा हो भीड़ जे
হ্যাঁ মন্দির ভগবান নি বসবার দেয় আজ বসবে चलो अगली चलो ये पार्ट रास्ता आकाश केतना लागल भल लागे ना आबू दर्शन करी टाटा टाटा इटा आकाश आइसक्रीम मंगाला सबको इटा कह दे केतरा मंगालु या मले कौन मगे देला ताले आइसक्रीम इटा आशीष भाई इटा मोर भंजा हला भंजा हमरा टिके देखो भला हो तो केना अछि नहीं मैं जते भीड़ जे केन नहीं लाग मामा चलो के जवा कुछ नहीं है कुछ नहीं केन दिला मा इसे दिखो मत केन दी सेटिंग भी मांगे हम देंगे हेलो খেলা যে कला जी वो संग पर ओए জানি হবা বাকি লোকে দাও যাও এগুলো ওটা ধরেছি लेट করছো না ওনা লেট করছো चला फटाफट करो হ্যাঁ দুই আর দিন তো প্রবাহ আর ধরে আসো যাও কেন আছে আর ধরে দেবো ওই এনকে যাচ্ছে